طريقتنا طريقة تجانية. ديننا أولا ديننا الإسلام، صلاة وصيام وزكاة وحج. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله الذي تقدس في غيب الهاهوت، المتجلي بأسمائه وأوصافه في حضرة اللاهوت، وبأسراره في حضرة الجبروت، وبأنواره في حضرة الملكوت، والأجرام المتشكلات والصور في حضرة الناسوت. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا شبيه ولا مشاكل ولا معاند ولا صاحب ولا ولد ولا منفصل عنه ولا متصل ولا داخل فيه ولا خارج، تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. ولله الحمد. الله أكبر. كلما تعقب الليالي والأيام وعاقب الفطر الصيام، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة لكافة الأنام، ومحلا للحلال ومحرما للحرام، وموتدا للإسلام، من فرد في نهار رمضان الصيام وسن في ليله التراويح والقيام، وعلى آله الكرام وصحبه الفخام. فيا أيها الناس اعلموا أصلح الله حالنا وحالكم ومعالنا ومعالكم أن يومنا هذا يوم شأنه عند الله لنا عظيم، حيث ختم به شهر الكريم، وافتتح به شهور حج بيته الحريم، وجعله يوم عيد وزينة وسرور، وعزم فيه للعامل الأجور، وهو يوم تسبيح وتمجيد وتحليل وتكبير. فبادروا إلى فعل مأموراته، وأخرجوا صدقة الفطر وجوبا، وهي صاع عن كل مسلم ذكرا أو أنثى، حرا عبدا كبيرا أو صغيرا، يخرج الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية أو رق. قال عليه الصلاة والسلام: شهر رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر. وعنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع في العيدين إلى الأرض، فابرزوا من المنازل تلهككم الرحمة، ولا بأس بخروج النساء ليشهدن الخير. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى الأواتك الأبكار وزوات الخدور لما هنالك من الخيرات، وحن معتزلات.
ويندى بإخراج الصدقة في مثل هذا اليوم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراء شاة. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو كلمة طيبة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين، واذكروا الله كثيرا. وقال جل من قائل: فاذكروني أذكركم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous bénissons le sceau de prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous le rendons grâce subhanahu wa ta'ala pour ce grand mois qu'il vient de nous donner. Il s'agit du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan pour nous a représenté la grâce d'Allah, le pardon d'Allah. Mais c'est surtout un mois de fraternisation, un mois de solidarité, un mois d'entraînement. Nous sortons de ce mois rempli de la grâce et de faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très chers fidèles, sachons garder les acquis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: As-salawatul khams wal-jum'atu ila al-jum'ati wa ramadana ila ramadan mukaffiratun lima baynahuma iza ijtunibatil kaba'ir. Il dit, pour préserver les acquis, il dit, prend l'exemple d'une prière obligatoire à une autre prière obligatoire, d'un jour de vendredi à un autre jour de vendredi, d'un jeûne de mois de Ramadan à un autre mois de Ramadan. Tous les péchés minimes, j'allais dire tous les péchés majeurs sont pardonnés si vous faites l'effort d'éviter les péchés minimes. Si vous faites l'effort d'éviter les péchés majeurs, j'allais dire, Dieu vous pardonne tous les péchés minimes. La seule manière pour préserver les acquis, c'est faire l'effort d'éviter les péchés majeurs. En ce jour-là, le Tout-Puissant Allah fait montre de générosité. Il pardonne à des milliers et des milliers d'âmes. Tous ceux qui ont jeûné sont pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela de par sa générosité. Dieu pardonne à tout le monde sauf à 4 personnes seulement. Ces personnes sont les suivantes. Celui qui a jeûné alors que cette personne avait une rancœur dans son cœur, il s'est coupé d'un de ses frères, il ne lui adresse plus la parole, et que même le jeune a été incapable de lui ôter sa rancœur de son cœur. Celui-là, Dieu ne le pardonne pas. Celui qui a jeûné alors que entre lui et son père, ou entre lui et sa mère, ça ne va pas du tout. Il ne s'est pas dirigé vers son père ou sa mère pour lui demander pardon. À celui-là, Dieu ne pardonne pas. Celui qui a jeûné alors qu'il a coupé le lien de sang entre lui et son frère ou sa sœur, ça ne va pas du tout. Et il n'a pas fait d'effort pour se réconcilier avec son frère. À celui-là, Dieu ne pardonne pas. Celui qui a jeûné, mais qui malgré tout continue à consommer de l'alcool, Dieu ne le pardonne pas. Si nous ne sommes pas de ces personnes-là, nous devons dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Très chers fidèles, aujourd'hui est un jour de Sadaka. Parce qu'en réalité, les prières et les vœux émis aujourd'hui sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez de faire montre de générosité. Si vous avez un voisin à côté de lui ou à côté de vous qui n'a pas mangé et qui n'a pas les moyens de manger, n'acceptez pas de fêter sans lui venir en aide. Le Tout-Puissant Allah nous a montré sa grandeur quand il nous a pardonné. Acceptons
de partager le pardon. Acceptons de partager l'amour. Cette religion est basée sur l'amour. L'amour dans cette religion provient d'Allah, passant par son messager qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour s'abattre sur tous les musulmans. Et cet amour doit être répandu partout. C'est le moment pour nous de prier pour notre chère Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une année électorale et nous savons qu'aujourd'hui, là, toutes les prières sont exaucées. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il épargne notre chère Côte d'Ivoire. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que les élections se passent dans les meilleures conditions et que Dieu nous choisisse la meilleure personne pour diriger la Côte d'Ivoire, pour développer la Côte d'Ivoire, afin que celui-là soit notre président et que Dieu nous donne le moyen de le soutenir. Nous prions pour les autorités de ce pays-là. Face à Allah, qu'ils s'entendent. Nous prions que les musulmans constituent une véritable communauté et unique. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous montre beaucoup de mois de Ramadan et beaucoup de Eid. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ce jour nous a laissé quelques empreintes qui doivent rester indélébiles. Nous avons appris à gérer des successions d'actions de dévotion. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que cela puisse être gardé dans notre cœur jusqu'à l'autre mois de Ramadan. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu parachève sa grâce sur la Côte d'Ivoire et sur tous les musulmans. N'oublions pas que nous sommes une communauté. N'oubliez pas que nous sommes une communauté. Le musulman en Côte d'Ivoire, son frère est le musulman d'où qu'il vienne de la Côte d'Ivoire, qu'il vienne du Burkina Faso, qu'il vienne du Sénégal, qu'il vienne de où qu'il veut. Nous sommes une même communauté et nous devons afficher l'amour et l'entraide. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que Dieu accepte notre jeûne. Allahumma ij'al ma nuhibbu fi ma tuhib. Amin. Allahumma اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا. اللهم يا رب بالذات وبالصفات فكن لنا في سائر الحالات. ثبت قلوبنا على الإيمان والتهدنا لعمل الإحسان. انظر إلينا وانصرنا الدين. عد حقوقنا وعد الدين. وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة. وأجزل لكل من إلينا أحسن وجازه عنا جزاء أحسنا بالمصطفى الشفيع يوم محشر خير الورى من قد هبي بالكوثر. عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وعمما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous vous demandons de rester un peu assis. Notre frère, le représentant du premier magistrat de cette commune, en la personne de notre frère Abdelkader, il a une petite adresse à faire. Nous l'invitons à nous rejoindre ici, tout en priant pour lui, Inch'Allah. Merci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima ughliq, wal-Khatim lima sabaq, Nasir al-Haqq bil-Haqq, wal-Hadi ila siratika al-Mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشرور والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.